Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u novom YouTube videu. Moje ime je Hadžija Teodora i u današnjem videu želim da pričam o manastiru Sihastri. Ovaj manastir se nalazi u Karpatima, odnosno u Rumuniji. I bila sam tamo dok sam išla pokloničko putovanje ka Jašiju, gdje se nalaze mošti Svete Petke. Kada smo prolazili kroz Karpate, sam se totalno oduševila prirodi jer mi podsjeća na naša brda koja se nalaze u Republici Srpskoj. Meni manastir Sihastrija ništa nije značilo, nisam znala kakav je to manastir, nisam znala istoriju, baš ništa. Kada smo došli, prvo nas je dočekao jedan monah koji nas je odveo u prvu manastirsku crkvu, a unutra je bilo veoma mračno, jedva se moglo vidjeti bilo koje freske, ikone i vidjela sam skroz naprijed s lijevu stranu jednu veliku ikonu Presvete Bogorodice, koja je obučena u veoma tamnu odjeću, a njeno lice je toliko svijetljalo da prosto nisi mogao da je pogledaš, jer sam osjećala toliki neki strah, toliko neko strahopoštovanje prema toj ikoni. Nikad nisam imala taj osjećaj prethodno. Jednostavno ne mogu da drugačije objasnim. Tu nas je obavijestio monah o istoriji manastira, vodeći nam je to sve preveo. Nažalost, nisam ništa upamtila, tako da vam ne mogu ništa reći o istoriji manastira. Onda smo otišli ka groblju i ja sam se začudila što idemo sad tamo. I kao čula sam da idem do groba oca Kleope. I onako, pa koja je to? Baš mi ništa, ne kaže, nemam pojma koja je to. I mi smo tu bili, nešto malo slušali o njemu, a ja onako posmatram druge, ali i dalje ništa mi ne kaže. Tu smo i kao se slikali, znam da smo malo zemlje od groba ponijeli sa sobom i otišli, penjali se malo uzbrdo, neku kelicu i to mi je nekako sve zvučilo čudno. Ja stvarno nema pojma gdje sam bila tad umno, ali nekako nisam bila prisutna, uopšte nisam ni slušala gdje se nalazimo, baš ništa. I unutra vidim kako neki drugi monah sjedi, vidim neki krevetić, vidim fotografije nekog starca, drugu prostoriju gdje se nalazi stolice, knjige, molitvenike, neke stare stvari, a meni i dalje ništa ja ne kontam. Onda sam shvatila to je onda možda ta kelija bila od tog starca koji se upokojio i ta fotografija je on. Ali ipak ništa, ja sam to tek kasnije skužila, kad smo mi već bili na putu, kad sam pričala sa svojom mamom u vezi toga gdje smo mi upravo bili. I vraćamo se mi nazad. Ja samo sjećam da sam u toj kućici kupila sam jednu malu fotografiju od tog starca. I onda smo otišli u veliki konak gdje u ulazak sam ugledala veliku ikonu strašnog suda. I to dugo posmatrala i baš je bilo strašno zagledati. Tu su nas drugi monasi dočekali, iskušenici, ručali smo, pomolili se. Šteta što nismo i otišli u drugu manastirsku crkvu jer je stvarno taj manastirski kompleks velik, ogroman. A mi bukvalno smo samo jedan mali dio mogli da pogledamo jer smo dalje krenuli ka drugom manastiru. I tek kasnije, kad sam ja došla sa putovanja, kad su te mene slike sve prolazile kroz glavu, gdje sam ja to bila, i kada nam je mama poslala snimak oca Kleope o njegovoj besjedi, kada on je živio živ, onda sam ja skužila ko je to bio. Onda sam ja skužila da je to bio jedan veliki starac i mogu samo da kažem da mi je bilo drago da sam bila na njegovom grobu. Kasnije sam čitala o njegovom žitiju i saznala sam o njegovom životu, o njegovoj porodici. Veoma dodirnujuće. Mogu vam preporučiti da pročitate njegovo žitije, njegov život. I bilo mi je drago da sam tamo bila.
Pošto imam Instagram profil već dugo godina, upoznala sam jednu Rumunku. Mi se dopisujemo uvijek na engleski i isprijateljili smo se. Ja sam jednog dana nju pitala da li je otac Kleopa kanonizovan, pošto nisam bila sigurna da li je to svetac ili da li će tek biti kanonizovan, i ona mi je napisala bit će 2025. godine kanonizovan od strane Rumunske pravoslavne crkve. Tada su rekli ili obavijestili da će biti na velika liturgija u manastiru Sihastrija i da će on tad najvjerovatnije možda biti iskopan, odnosno da se provjere njegove mošti. I stvarno sam se oduševila ovome manastiru i jedva čekam da ću ponovo da dođem na Karpate. To je stvarno jedan veoma nepisiv osjećaj. Eto, vidimo se u sljedećem videu. S Bogom. Amin.